Let's ask together, asking for Tisarana and Pancasila, the precept. Okasa ahang bante samsara wata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante dutiyampi okasa ahang bhante sangsara wata dukhato mojana thaya di saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante tatiyampi okasa ahang bhante samsara wata dukhato mocana thaya ti saranena saha pancasilang dhammang yacami anugahang katwa silang detame bhante Yamahang vadami dang vadita ama bhante Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami dhammang saranang gacchami sanghang saranang gacchami Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyampi buddham saranam gacchami, dutiyampi dhammam saranam gacchami, dutiyampi sangham saranam gacchami, tatiyampi buddham saranam gacchami, tatiyampi dhammam saranam gacchami, saranagamannam tatiyampi sangham saranam gacchami, saranagamannam paribhunam ama bhante anati pata veramani sikkhapadang samadhiyami adina dana veramani sikkhapadang samadhiyami kamesu micacara veramani sikkhapadang samadhiyami musawada veramani sikkhapadang samadhiyami surameraya maccapamadatthana
Veramani sikkhapadang samadhiyami. Abhamadina Sambadhita. Aha Bhante. Sadhu, sadhu, sadhu. Starting from today on November 28, 2021, I am going to start a new topic for my Dhamma talks, which will be about effort, Viriya, mindfulness, sati, and concentration, samadhi, based on the writings of the Venerable Mahasi Sayadaw. Mulai hari ini pada tanggal 28 November tahun 2021, Yang Mulia Sayadaw akan memulai topik baru untuk ceramah Dhamma beliau, yakni tentang usaha, wiriya, perhatian murni, sati, dan konsentrasi samadhi, berdasarkan tulisan dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw. I also would like to share 3 more things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw that I think will be beneficial to your practice. Sayadaw juga akan berbagi 3 hal lagi yang sangat penting dari Mahasi Sayadaw yang beliau pikir akan bermanfaat untuk praktek Anda. When one notes an object, one should apply moderate effort or energy. If one begins one's practice with too much energy, one will later become overzealous and restless, and one's noting will not be as good as it could be. On the other hand, if one begins one's practice with too little energy, one's effort will not be strong enough for one's noting, and the mind will become lethargic or in doubt. Yang pertama, ketika seseorang mencatat objek, seseorang harus menggunakan usaha atau energi sedang. Jika seseorang memulai praktek dengan energi yang terlalu besar, seseorang nantinya akan menjadi terlalu bersemangat dan gelisah, dan pencatatan seseorang tidak akan sebaik yang seharusnya terjadi. Pada sisi lain, apabila seseorang memulai praktek dengan energi yang terlalu sedikit, usaha seseorang tidak akan cukup kuat bagi pencatatan mereka, dan batin akan menjadi lesu dan tumpul. Beginning with the stage of inside knowledge of arising and passing away, one's practice is less and less disturbed by the hindrances, and one firmly establishes mindfulness on objects to be noted. It seems as if mental and physical objects that instantaneously arise and disappear spontaneously present themselves to the noting mind. Immediately after one object has been noted, another object appears. The noting mind seems to sink into the object
and the object also seems to sink into the notate mind. Yang kedua, dimulai dari tahap pengetahuan pandangan terang akan timbul dan tenggelam, praktek seseorang semakin sedikit mendapat gangguan dari rintangan-rintangan, dan seseorang dengan kokoh mendirikan perhatian murni pada objek yang perlu dicatat. Ia seakan-akan seperti objek mental dan fisik yang muncul seketika dan menghilang secara spontan, hadir sendiri pada batin yang mencatat. Segera setelah satu objek telah dicatat, objek yang lain timbul. Batin yang mencatat seperti tenggelam ke dalam objek, dan objek juga seperti tenggelam ke dalam batin yang mencatat. When concentration is excessive, however, the notate mind may remain on just one object for a long time, because other objects do not appear to the mind. One does not strive to note other objects. As one continues to just note in a relaxed way without exerting effort, one's effort will weaken. Yang ketiga, ketika konsentrasi terlalu berlebihan, sebaliknya, batin yang mencatat mungkin bertahan hanya pada satu objek untuk waktu yang lama. Karena objek-objek lain tidak muncul di batin, seseorang tidak berjuang untuk mencatat objek-objek yang lain. Disebabkan seseorang terus-menerus mencatat dengan cara santai tanpa mengerahkan usaha seseorang akan melemah. What will happen if in the beginning one applies too much energy when noting the objects? When one notes an object, one should apply moderate effort or energy. If one begins one's practice with too much energy, one will later become overzealous and restless, and one's noting will not be as good as it could be. Apa yang akan terjadi jika pada awalnya seseorang mengerahkan terlalu banyak energi di saat mencatat objek? Ketika seseorang mencatat objek, seseorang harus menggunakan usaha atau energi sedang. Jika orang memulai praktek dengan energi yang terlalu besar, seseorang nantinya akan menjadi terlalu bersemangat dan gelisah, dan pencatatan seseorang tidak akan sebaik yang seharusnya terjadi. What will happen if one begins one's practice with too little energy? On the other hand, if one begins one's practice with too little energy, one's effort will not be strong enough for one's notate, and the mind will become lethargic and dull. Apa yang akan terjadi jika seseorang praktek dengan energi yang terlalu sedikit? Di sisi lain, apabila seseorang memulai praktek dengan energi yang terlalu sedikit, usaha seseorang tidak akan cukup kuat bagi pencatatan mereka, dan batin akan menjadi lesu dan tumpul. Oleh karena So, one should apply moderate effort in practice, reducing the effort when it is too strenuous,
in boosting energy. When it is too weak, then one will be neither restless due to excessive effort nor lethargic due to deficient energy. Oleh karena itu, seseorang harus menggunakan usaha sedang dalam praktek. Kurangi usaha ketika ia terlalu berat dan tingkatkan energi ketika ia terlalu lemah. Maka seseorang tidak akan gelisah disebabkan usaha yang berlebihan maupun lesu karena kekurangan energi. What is enlightenment factor of energy? Viriya Sambojjhanga. One will be mindful of each object that arises without missing any objects. This kind of energy is considered the enlightenment factor of energy, Viriya Sambojjhanga. Apakah faktor pencerahan dari energi atau Wiriya Sambojjhanga? Seseorang akan penuh perhatian terhadap tiap-tiap objek yang timbul tanpa kehilangan objek apapun. Jenis energi demikian dianggap sebagai faktor pencerahan dari energi, Wiriya Sambojjhanga. Starting from which inside knowledge we it seem to one as though mental and physical objects that instantaneously arise and disappear spontaneously present themselves to the noting mind. Beginning with the stage of inside knowledge of rising and passing away, one's practice is less and less disturbed by the hindrances, and one firmly establishes mindfulness on objects to be noted. It seems as if mental and physical objects that instantaneously arise and disappear spontaneously present themselves to the noting mind. Immediately after one object has been noted, another object appears. The noting mind seems to sink into the object, and the object also seems to sink into the noting mind. Dimulai dari pengetahuan pandangan terang yang manakah seseorang akan merasa seakan-akan objek mental dan fisik muncul seketika dan menghilang secara spontan, hadir sendiri pada batin yang mencatat. Dimulai dari tahap pengetahuan pandangan terang akan timbul dan tenggelam. Praktek seseorang semakin sedikit mendapat gangguan dari rintangan-rintangan, dan seseorang dengan kokoh mendirikan perhatian murni pada objek yang perlu dicatat. Ia seakan-akan seperti objek mental dan fisik yang muncul seketika dan menghilang secara spontan, hadir sendiri pada batin yang mencatat. Segera setelah satu objek telah dicatat, objek yang lain timbul. Batin yang mencatat seperti tenggelam ke dalam objek, dan objek juga seperti tenggelam ke dalam batin yang mencatat. What is the quality of the enlightenment factor of mindfulness, Sati Sambojjhanga? The commentary says that this noting is characterized by a mental state that dips
its mental constituents into the object apilabana lakhana. This quality of mindfulness is the enlightenment factor of mindfulness, Sati Sambojjhanga, since it leads to path knowledge. Apa kualitas dari faktor pencerahan perhatian murni atau Sati Sambojjhanga? Kitab komentar mengatakan bahwa pencatatan tersebut digambarkan oleh keadaan mental yang memasukkan komponen-komponen mentalnya ke dalam objek, apilapana lakhana. Kualitas perhatian murni ini merupakan faktor pencerahan dari perhatian murni atau Sati Sambojjhanga, karena ia menuntun pada pengetahuan jalan. What kind of concentration is considered to be the enlightenment factor of concentration, Samadhi Sambojjhanga? The mind focuses on each object as one notes it, sticking to it without wandering off, firmly concentrated on it. This type of concentration enables one to understand mental and physical phenomena in terms of both their unique characteristics and their universal characteristics of impermanence and so on. This kind of momentary concentration involved in each and every moment of noting is considered the enlightenment factor of concentration, Samadhi Sambojjhanga. Konsentrasi seperti apakah yang dianggap sebagai faktor pencerahan dari konsentrasi atau Samadhi Sambojjhanga? Batin fokus pada setiap objek di saat seseorang mencatatnya, melekat padanya tanpa berkeliaran, terkonsentrasi dengan kuat di atasnya. Konsentrasi seperti ini memungkinkan seseorang untuk memahami fenomena mental dan fisik, baik dari segi karakteristik mereka yang unik maupun karakteristik universal mereka, yakni ketidakkekalan dan sebagainya. Konsentrasi sesaat seperti ini yang terlibat dalam setiap saat pencatatan dianggap sebagai faktor pencerahan dari konsentrasi atau Samadhi Sambojjhanga. What will happen when energy is excessive? When energy is excessive, one strives too much. One may end up searching for an object to note. Be concerned that one cannot note objects effectively, or that one might miss objects to note. Sometimes one may end up thinking about how effectively one will note objects in the future, or how often one missed objects in the past. The mind cannot become well concentrated with all this excessive worry, and it will just be restless. Apa yang akan terjadi jika energi terlalu berlebihan? Ketika energi terlalu berlebihan, seseorang berusaha terlalu banyak.
Seseorang mungkin berakhir mencari objek untuk dicatat, khawatir bahawa seseorang tidak dapat mencatat objek dengan efektif, atau seseorang mungkin kehilangan objek untuk dicatat. Kadang-kadang seseorang akan berakhir memikirkan bagaimana efektifnya seseorang akan mencatat objek di masa depan, atau seberapa seringnya seseorang kehilangan objek di masa lalu. Batin tidak dapat menjadi terkonsentrasi dengan baik dengan semua kekhawatiran yang berlebihan ini, dan ia hanya akan gelisah. What is the result of excessive effort? Because of this restlessness, one will not be able to be thoroughly aware of each arising mental and physical phenomena. Thus, excessive effort results in weak concentration and unclear experience when practicing. This is excessive effort that interferes with noting. Apa hasil dari usaha yang berlebihan? Disebabkan kegelisahan ini, seseorang tidak akan mampu dengan sepenuhnya menyadari kemunculan setiap fenomena mental dan fisik. Oleh karena itu, usaha yang berlebihan menghasilkan konsentrasi yang lemah dan pengalaman yang tidak jernih ketika berlatih. Usaha yang berlebihan ini menghalangi pencatatan. What is the cause of the weakening of one's effort? When concentration is excessive, however, the noting mind may remain on just one object for a long time, because other objects do not appear to the mind. One does not strive to note other objects. As one continues to just note in a relaxed way without exerting effort, one's effort will weaken. Apa sebab dari melemahnya usaha seseorang? Ketika konsentrasi berlebihan, sebaliknya, batin yang mencatat mungkin akan berdiam hanya pada satu objek untuk waktu yang lama. Karena objek-objek lain tidak muncul di batin, seseorang tidak berjuang untuk mencatat objek-objek yang lain. Karena seseorang terus-menerus mencatat dengan cara santai tanpa mengerahkan usaha seseorang menjadi lemah. What is the effect of excessive concentration? This is similar to what occurs when one repeats a chant that one has memorized by rote. As a result, the object in the noting mind grow cloudy or big. Slope in torpor begin to prevail, and one cannot be thoroughly aware of each rising mental and physical phenomena. This is excessive concentration that interferes with noting. Apa efek dari konsentrasi berlebihan? Ini mirip dengan apa yang terjadi ketika seseorang mengulang sebuah lafazan yang seseorang telah ingat melalui hafalan. Akibatnya, objek dan batin yang mencatat menjadi mendung atau kabur. Kemalasan dan kelambanan mulai menguasai, dan seseorang tidak bisa sepenuhnya sadar
akan setiap kemunculan fenomena mental dan fisik. Ini merupakan konsentrasi berlebihan yang menghalangi pencatatan. What is the benefit of the power of equanimity, which maintains balance between the faculties of effort and concentration? Due to the power of equanimity, which maintains balance between the faculties of effort and concentration, one will be able to note objects clearly from moment to moment, even though many objects may occur. The mind will not grow restless, or the appearing mental and physical phenomena will be noted as if by themselves, and the mind will remain steadfastly on the objects that one is aware of. Then one will think that no objects have been mixed, and that one is aware of all the objects occurring. Apakah manfaat dari kekuatan ketenang-seimbangan yang mempertahankan keseimbangan antara kemampuan usaha dan konsentrasi? Disebabkan oleh kekuatan ketenang-seimbangan yang mempertahankan keseimbangan antara kemampuan usaha dan konsentrasi, seseorang akan mampu mencatat objek dengan jelas dari momen ke momen. Meskipun banyak objek yang mungkin timbul, batin tidak akan menjadi gelisah. Semua fenomena mental dan fisik yang timbul akan dicatat seakan-akan dengan sendirinya, dan batin akan tetap mantap pada objek yang seseorang sadari. Dengan demikian, seseorang akan berpikir tidak ada objek yang terlewatkan, dan bahwa seseorang sadar akan semua objek yang sedang terjadi. Due to the time constraint, I will stop the Dhamma talk here. Before we conclude this Dhamma talk, let us recite again 3 things that are especially noteworthy from Mahasi Sayadaw, which were given in the beginning. Disebabkan waktu yang terbatas, Sayadaw akan mengakhiri ceramah Dhamma beliau di sini. Sebelum beliau mengakhiri ceramah Dhamma ini, marilah kita mengulang kembali 3 hal yang sangat penting dari Yang Mulia Mahasi Sayadaw yang telah diberikan di awal ceramah. When one notes an object, one should apply moderate effort or energy. If one begins one's practice with too much energy, one will later become overzealous and restless, and one's noting will not be as good as it could be. On the other hand, if one begins one's practice with too little energy, one's effort will not be strong enough for one's noting, and the mind will become lethargic and dull. Ketika seseorang mencatat objek, seseorang harus menggunakan usaha atau energi sedang. Jika seseorang memulai praktek dengan energi yang terlalu besar, seseorang nantinya akan menjadi terlalu bersemangat dan gelisah, dan pencatatan seseorang tidak akan sebaik yang seharusnya terjadi.
Pada sisi lain, apabila seseorang memulai praktek dengan energi yang terlalu sedikit, usaha seseorang tidak akan cukup kuat bagi pencatatan mereka dan batin akan menjadi lesu dan tumpul. Beginning with the stage of insight knowledge of arising and passing away, one's practice is less and less disturbed by the hindrances, and one firmly establishes mindfulness on objects to be noted. It seems as if mental and physical objects that instantaneously arise and disappear spontaneously present themselves to the noting mind. Immediately after one object has been noted, another object appears. The noting mind seems to sink into the object, and the object also seems to sink into the noting mind. Dimulai dari tahap pengetahuan pandangan terang akan timbul dan tenggelam, praktek seseorang semakin sedikit mendapat gangguan dari rintangan-rintangan, dan seseorang dengan kokoh mendirikan perhatian murni pada objek yang perlu dicatat. Ia seakan-akan seperti objek mental dan fisik yang muncul seketika dan menghilang secara spontan, hadir sendiri pada batin yang mencatat. Segera setelah satu objek telah dicatat, objek yang lain timbul. Batin yang mencatat seperti tenggelam ke dalam objek, dan objek yang juga seperti tenggelam ke dalam batin yang mencatat. When concentration is excessive, however, the noting mind may remain on just one object for a long time, because other objects do not appear to the mind. One does not strive to note other objects. As one continues to just note in a relaxed way without exerting effort, one's effort will weaken. Yang ketiga, ketika konsentrasi terlalu berlebihan, sebaliknya, batin yang mencatat mungkin bertahan hanya pada satu objek untuk waktu yang lama. Karena objek-objek lain tidak muncul di batin, seseorang tidak berjuang untuk mencatat objek-objek yang lain. Disebabkan seseorang terus-menerus mencatat dengan cara santai tanpa mengerahkan usaha seseorang akan melemah. May all of you be happy, healthy, free from all dangers and all diseases, and attain Nirvana very quickly. Sadhu, sadhu, sadhu. Sayadaw berharap semoga anda semua bahagia, sehat, bebas dari semua bahaya dan penyakit dan mencapai Nibbana secepatnya. Sadhu, sadhu, sadhu. After we listen to the Dhamma talk today, and by keeping our precept, let us share our merits that we are already accumulated today to all beings. Let us recite together. Idang me punyang asawakaya wahang hotu. Idang me punyang nibbanasa pacayo hotu.
Imang no punya bhagang sabasatanang Dema sabe satta sukhita bhavantu. Sadhu, sadhu, sadhu. Next month Dhamma Talk will be held on 19 December 2021.